then something strange happened. He went back to Antarctica. Now, some of you aren't surprised because he'd been there since 1928, and I agree with you. It's the how that's interesting here. His fourth trip to Antarctica wasn't an expedition. It was a military operation called Operation HIGHJUMP. Commanding an entire aircraft carrier group that included 13 support ships, Admiral Byrd led 4,700 men to the South Pole, for reasons that are still shrouded to this day. Some say they were chasing the remaining Nazi fleet, even though Germany had surrendered a full year earlier. Others say there was a Nazi base established in Antarctica during the war, when Admiral Byrd was absent. None of these theories are important for this video. What we do know is that the U.S. had sent an excessively large military force to the ice, all under the guise of peaceful intentions. During this operation, Admiral Byrd told a Chile newspaper this: "The most important result of his observations and discoveries is the potential effect that they have in relation to the security of the United States. The fantastic speed in which the world is shrinking," recalled the Admiral, "is one of the most important lessons learned during his recent Antarctic exploration. I have to warn my compatriots that the time has ended when we were able to take refuge in our own isolation and rely on the certainty that the distances, the oceans, and the poles were a guarantee of safety." After the operation, Admiral Byrd toured the States and gave interviews, the most interesting of which is a national television show in 1954 called The Longines Chronoscope. A horrible name, but a decent show. I've added a segment of it at the end of this video and linked it in the description. During this television interview, he first spoke of an area beyond the South Pole as large as the United States, which no one had set foot on yet. He then went on to say that there would probably be expeditions year after year because the U.S. government had really become interested. The interviewers then probed as to why the interest in the South, when any perceived military threat from Russia, keep in mind this was 1954, would be from the North. He went on to say that it was the most valuable and important place in the world for science. It involved the future of the nation, an untouched reservoir of untapped resources, including coal, oil, minerals, and uranium. He added that at the time of the interview, there were 7 nations currently engaged in Antarctica, including Russia, Australia, Argentina, Chile, and New Zealand. During the interview, the Admiral talked about planning the next military mission to Antarctica. It was called Operation Deep Freeze and ran from 1955 to 1956. The mission was completed, and he supposedly returned home. Now this is where you come in and say, so what? And normally I'd agree with you, except for what happened next. Nothing happened next. The missions just suddenly stopped, and that was it. No other expeditions, military or otherwise, were conducted on the continent, ever. Then a treaty was put in place banning any country from doing basically anything. The end. Ja sam dosta istraživao u vezi Antarktika i ovaj ledeni kontinent, da budem iskren, ali je zaista jedno nevjerovatno mesto koje me fascinira, jer u vezi Antarktika postoji zaista mnogo teorija i stvari koje vam mozak pretvore u kašu. Kada je reč o Antarktiku, ovo je jedino mesto na svetu gdje nema ratova i gdje vlada potpuna harmonija. Ovo je mesto gdje sve države sveta imaju zajednički cilj i gdje vlada, ma koliko god ovo nevjerovatno zvučalo, ali pravo bratstvo i jedinstvo, jer na ovom ledenom kontinentu, ljudi moji, sve je moguće. Prema zvaničnim informacijama, Antarktik je najjužniji i najmanje naseljen kontinent Zemlje. Antarktik je 5. kontinent po veličini sa svojom površinom od preko 14 miliona kilometara kvadratnih.
I posljednjih nekoliko godina mnoge poznate ličnosti i visoki funkcioneri svih poznatih država sveta odlučuju da posete Antarktik. Postavlja se pitanje zašto, jer sama informacija da je 1959. godine od strane 47 država sveta, uključujući ovde i Kinu, Ameriku, pa čak i Veliki Sovjetski savez u to vreme, 1959. je potpisan Antarktički sporazum koji zabranjuje svaku vojnu aktivnost na ovom kontinentu i jedino što je dopušteno ovde jesu zapravo samo naučna istraživanja. Što se tiče Antarktičkog ugovora, ovdje je bitno da se zna da se svaka zemlja sveta dobrovoljno odrekla prava na bogate resurse Antarktike, kao što su ugalj, nikal, uranijum i mnoge druge rude. Ali zašto? Šta se zapravo tamo nalazi da je nateralo dobrovoljno ceo svet da po prvi put u istoriji čovečanstva budemo samo zemljani bez ikakve podjele po veri i nacionalnosti? U vezi Antarktika postoji zaista mnogo teorija šta se zapravo tamo nalazi, od šuplje zemlje vanzemaljaca pa do rase ljudskih hibrida koji dele ovaj svet zajedno sa nama. Iako od ovoga ništa nije dokazano, ali opet jedno je sigurno, šta god da se nalazi na Antarktici, ovo se zaista dobro skriva od očiju javnosti. Antarktika je službeno otkrivena 1920. godine i to zahvaljujući ruskoj ekspediciji, ali neslužbeno za Antarktiku se znalo još mnogo pre, a jedan dokaz koji podržava ovu tvrdnju jeste zapravo i čuvena Piri Reis mapa iz 1513. godine gde je Antarktik prikazan bez leda. I na Piri Reis mapi Antarktik je kopno koje je spojeno sa Južnom Amerikom i kopno gdje su uslovi za život pogodni. Pored današnjeg razvoja tehnologije, verovatno mali broj ljudi zna za ovu informaciju, ali mi danas nemamo potpunu sliku Antarktike slikanu satelitom i ono što ćete uvek vidjeti jeste zapravo mozaik slikan sa više hiljada fotografija koje su zatim sastavljene u jednu celinu na kojima se nikada ne vidi sam južni pol. Južni pol je zapravo ova crna praznina. Iako je Antarktik zvanično otkriven 1920. godine, više od 100 godina kasnije, mi danas evo na primjer u 2024. još uvek nemamo pravu sliku ovog kontinenta. Istraživanja su pokazala da Antarktik čine dve kopnene površine, a to su zapadna i istočna Antarktika, koja je nekada bila spojena sa kopnom sa Južnom Amerikom i sa planinskim lancem Andima, i ovaj planinski lanac on je ujedno i najduži planinski lanac na svetu. Istraživanja iz 1893. godine od strane kitolovca i istraživača Antarktika koji je rođen u Norveškoj, čoveka po imenu Karl Anton Larsson. Kapetan Larsson je ove godine na otoku Simon na severu Antarktike otkrio fosilizovano drveće i neke vrste crva, što je za nauku tog vremena bilo jedno veliko otkriće, jer ova istraživanja su zapravo pokazala da život na Antarktiku postoji. Ljudi su se oduvek pitali da li je zemlja šuplja i verovatno je većina vas čula one teorije o šupljoj zemlji. Ako se ovdje uzmu u obzir sve priče i legende o Antarktiku, ovdje postoje i priče koje govore o tome da su divovi poreklom sa Antarktika i da su divovi na Antarktiku napravili svet unutar zemlje koji se zove Agartha. Međutim, prvi dokaz o ovome otkriven je 1968. godine kada je satelit napravio fotografiju koja prikazuje rupu na severnom polu, a prema teoriji o šupljoj zemlji, naša planeta je šuplja i unutar nje se nalazi novi svet. Sa naučne tačke gledišta, teorija o šupljoj zemlji kao i teorija o ravnoj zemlji, ovo su samo obične gluposti, ali opet drevni mitovi i drevne legende drevnih ljudi. Ovdje se sve više i više pronalaze priče o novom svetu koji se nalazi u unutrašnjosti naše planete, a jedan od dokaza da je zemlja zaista šuplja mogli bi da budu na primjer i zemljotresi, jer nakon zemljotresa u periodu od oko sat vremena naša zemlja odzvanja poput zvona i smatra se da bi u slučaju da zemlja ima čvrsto jezgro, da bi vibracije bile upijene i kako ne bi došlo do rezonancije. Šta vi mislite o ovome?
Postoje priče kako je i sam Hitler bio zaluđen Antarktikom, po kojima su nacisti istraživali južne regione naše planete i ne tako davno sasvim slučajno je otkrivena i tajna mapa Trećeg rajha na kojoj su oslikani razni tajni prolazi kojima su nemačke podmornice dospjele do misterioznih podzemnih regiona ispod Antarktika i na ovoj mapi je oslikana čak i misteriozna zemlja Agartha. Što se tiče ove čitave sage Nacisti Antarktika, ovdje je pronađeno čak i pismo koje je napisao Karl Unger na nemačkoj podmornici 209 koja je bila u to vrijeme pod komandom Heinricha Bode, a u pismu se navodi kako je posada dospela u unutrašnje zemlje i da se verovatno neće vraćati nazad. Da bi priča o šupljoj zemlji bila još zanimljivija, sve ove priče i tvrdnje podržavaju i mape čuvenog kartografa i umetnika Heinricha Berana iz 1966. godine i na ovim mapama se jasno prikazuju podvodni prolazi širom Antarktika koji se spajaju u tačku u kojoj se navodno nalazi unutrašnje zemlje. Prema ovoj teoriji, naša zemlja je šuplja i unutar nje se nalazi novi svet, ali ako hoćete o ovoj temi mogu da pričam i opširnije u nekom od budućih videa. 1926. godine odlikovani oficir američke vojske, čovjek po imenu Richard Byrd, ovaj čovjek je tvrdio da je on bio prva osoba koja je preletela severni pol i ovaj čovjek je između 1920. i 1950. vodio 5 zasebnih ekspedicija na Antarktik, od kojih je najpoznatija bila operacija High Jump ili u prevodu operacija Visoki skok. Krajem 1946. godine Amerikanci su pokrenuli ogromnu vojnu operaciju nazvanu kao High Jump i ovom operacijom Amerikanci su zapravo izvršili invaziju na jedini nenaseljeni kontinent, upravo na Antarktik. Ova operacija, ona je uključivala za to vrijeme veliku količinu vojne opreme i oko 5000 vojnika i oficira, 2 ledolomca, 6 helikoptera, 6 hidroaviona, 2 platforme za sletanje, 15 aviona, 13 brodova i 1 podmornicu. I ovo je zapravo samo početak priče koja nas vodi do onog pitanja da li se iza polova nalazi još skriveno kopna. Za vojnu operaciju ovakvog tipa, operacija High Jump je pokrenuta zaista brzo, a kada kažem brzo, ovdje mislim brzo i nepromišljeno. Jer odmah posle završetka Drugog svjetskog rata zaista je čudno da jedna zemlja kao što je Amerika vrši vojnu invaziju na kontinent gdje nema nikakve neprijateljske opasnosti. Sama činjenica da je operacija High Jump isplanirana i sprovedena u delo za svega nekoliko sedmica zapravo govori i o važnosti i tajnosti ove operacije. Iako je službeno ovo bila samo naučna ekspedicija, ali opet poslati gotovo 5000 ljudi i velike količine snage u polarne religije gdje vrebaju jedino nevojne opasnosti poput ledenih bregova, snežnih oluja, mećava i temperatura koje se kreću od -30 pa do -70, morate priznati da službena priča o operaciji High Jump i ne pije baš vodu. Zamislite na sekund da ste vi Admiral Byrd i da vam tokom ekspedicije nestane brod dugačak oko 200 metara, širok oko 20 metara i težak gotovo 15.000 tona. I ovo nije bio jedini ovakav brod koji je neobjašnjivo nestao, jer postoji deo priče o ovoj antarktičkoj ekspediciji gdje se spominje kako su Byrd i njegove snage naleteli na žestoki otpor od strane letećih tanjira, zbog čega je ova operacija zapravo morala da bude i otkazana. 5. marta 1947. godine admiral je za čileanske novine izjavio da je neophodno da američke države uvedu momentalne mere odbrane protiv neprijateljskih regiona. Byrd je također dalje ovdje naveo kako svojom izjavom ne želi da plaši ljude, ali da je realnost da je SAD napadnuta od strane letećih objekata koji mogu da prelete od jednog do drugog pola neverovatnom brzinom. Ovdje je jako interesantno da je Admiral Byrd ove svoje tvrdnje ponavljao nekoliko puta sve dok na kraju nije hospitalizovan i dok mu nije bilo zabranjeno da drži konferenciju za novinare.
Pošto se admiral ovde očigledno raspričao i govorio je o stvarima koje su trebale da budu tajna, Richard Byrd umire 1957. godine, nedugo što mu je dodeljeno vojstvo druge operacije pod imenom Deep Freeze, ali mnogi smatraju da je Byrd zapravo ubijen. Pošto je Nemačka u to vreme očigledno bila poražena, a za Rusiju s druge strane uopšte nije bilo dokaza da posjeduje bilo kakve napredne i superiorne tehnologije, kao što su na primjer letelice koje mogu ogromnom brzinom da lete sa jednog pola na drugi. Dakle, ovdje se onda postavlja pitanje ko je zapravo bio neprijatelj i u čijem su vlasništvu bili ovi leteći tanjiri koje admiral Byrd spominje. Negdje u to vrijeme u vestima je bio i aktualni i čuveni Roswell incident koji je izvanično zataškan pre nego što je počela operacija High Jump. U Nemačkoj se 1938. godine dogodilo nešto slično Roswell incidentu. Naime, ovdje su Nemci navodno došli u posjed izvesnog motora od nepoznate letelice koja je pala u Bavarsku i u vezi ovog incidenta postoje i nagađanja kako su Nemci 1938. godine pronašli živog vanzemaljca koji im je pomogao i koji možda još uvek pomaže u izgradnji letećeg tanjira. Pošto su Nemci po pretpostavkama Amerikanaca imali vanzemaljca i posjedovali su vanzemaljsku tehnologiju, to jest oni su posjedovali znatnu prednost u odnosu na Amerikance koji su u Roswellu pronašli samo delove vanzemaljskog broda. Ova priča, ovo bi možda moglo i da bude objašnjenje za brzopletu i ne tako planiranu operaciju High Jump. I za sam kraj videa, hajde konačno da odgovorim na ono pitanje da li je Antartik zapravo ledeni zid i da li se iza ledenog zida nalazi još kontinenata. Ovo što upravo gledate, ovo je drevna japanska mapa ravne zemlje koja je pronađena u jednom japanskom hramu u planinama Japana. Za mapu se procenjuje da je stara preko 10.000 godina i ova mapa upravo prikazuje još kontinenata koji se nalaze iza antarktičkog ledenog zida. Iako ova mapa i nije neki konkretan odgovor na moje pitanje, ali opet posle svega, sve što skriva ovaj ledeni kontinent i sve u vezi Antarktika, da budem iskren, ovdje više ništa ne može da me iznenadi, jer sve što znamo o ledenom kontinentu zapravo je dokaz da ne znamo ništa. Pišite mi šta vi mislite o ovome, ostavite like na video i sub na kanal ako to niste uradili i tako podržite moj rad i moj kanal. Veliki pozdrav od mene i svako dobro, a mi se čujemo uskoro i sa nastavkom o ovoj temi.